जल्दी करो तो आरक जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो 39 मारो जिसको भी जाना है ग्रुप जाना है जल्दी जल्दी मारो जल्दी जल्दी मारो 2 गर्ल्स है जल्दी जल्दी मारो ऑलरेडी 39 पर ग्रुप शो कि जिसने किया है और हाय जहान एनी 1 to 1 हाय जहान एनी 1 to 1 और किसको जाना है साजनी सजनी तुम जल्दी करो और किसको जाना है थर्टी नाइन भेजो हाँ 39 भेजो हेलो তুমি তো ডাক্তার তুমি তো বললে হবিবপুর গেছো তারপর আর তো ফোন করলা না তুমি বললে না যে দুপুরবেলা এসে ফোন করবা তার মানে তুমি আসোনি এখন আর না কেন চলো আমি বললাম তুমি আমাকে আর ফোন করলে না আমি বললাম তুমি মনে আসোনি ব্যস্ত আছো ওর জন্য আমি আর हाँ सेंड करो ऐड कर लूंगा सेंड करो আমি যখন চলে আসলাম মাসির বাড়ি ঠিক আছে হ্যাঁ যাবো ওই 8টা 8:30 দিকে যাবো তো ঠিক আছে তখন যাবো তখন বাড়ি থাকবে তো আচ্ছা কাকি কোথায় আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ যাবো